Hello guys, ganang adlaw guys. Happy pista dahil sa Kilolo guys, Lower Bala guys. Naana po ng Team Rambo guys. Dara guys, akong main character guys. Grabe nakahaga sa kanon guys. Oh, mura bagong gamay og sugar guys. Naaday na sabay sa Team Rambo guys. Si Insik guys. Siyempre na yung supporting actor guys. Dara guys, naghinag-asay na sila guys. Samtang ako nag-video-video pa guys kay para natay content guys. Nabisi kay si Uncle Irwin og kuan guys, kanang serve sa mga guys. Nahumba og nilat ang baka guys ug kanang aldirita guys. Karon ang si main character guys, perting hagas guys nya si Auntie pod guys, busy kay kuhagluwa guys kay from kandos jud taman ang kuan guys, nilatan guys sa si Uncle guys. So happy pista di ay ila kuan ni, ila balay nila ni Arjen Acuña ni guys. So katong gusto nga moadto dito sa Kilolo, ato lang mo ila Arjen Acuña guys. Ngara guys, grabe nakahagdas akong main character sa humba guys. Oh, murag diliis ang humba guys. Dara guys. Tulo rami guys, kami pinakauna nga bisita guys. Salamat kay day sa ila Arjen Acuña o kang Col Irwin di ay guys.